مانيش نسمع فيك. مسيو شيكو يعني دور لو موند دو ترافاي 58 سنة في الخدمة، 8 سنوات في دون لادمينستراسيون، 20 سنة دون لافياسيون سيفيل، et 24 سنة دون l'automobile, c'est الرئيس 24 ans. En 1995, la petite famille à Cheikho, on a créé la société Carex Entreprise. الشركة هذه Carex Entreprise واش دير importation des véhicules, de la pièce détachée et de la maintenance des véhicules. Jusqu'à ce jour, cette société actuellement en veilleuse parce que le ministère de l'Industrie a mis كل شيء. Donc, en 1999, les résultats dégagés par Carex Entreprise, on a créé la société Kia. Kia Entreprise, c'est une famille, petite famille à Cheikho, d'Ilan Khem. Donc en 2000, ma nièce, responsable du département de relations extérieures, يعني راحت لكوريا وجابت لا مارك كيا هذا، هي اللي جابت لا مارك كيا. سيد الرئيس هذا البرودوي هذا لي زالجيريان ما كانوش يعرفوه، احنا اللي قدمناه لي زالجيريان، اون مي ان بيجي امبورطون دون لو ماركتينغ. ومن بعد جات لا لوا دو فينونس 2014، قبل لا لوا دو فينونس 2014 هذا من 2000 حتى 2015 Kia Motors a créé 562 travailleurs, 562 emplois. J'ai créé 37 distributeurs à l'échelle nationale, soit 600 emplois. Formation, donc la formation du personnel d'IAD, plus la formation des stagiaires que je reçois les instituts, sont là 92 millions de dinars. J'ai décaissé 9 millions de cents pour mon personnel et les stagiaires. من 1er janvier 2000 حتى 2017 180 000 véhicules en circulation en Algérie. 180 000. زيد سيد الرئيس c'est plus important que les autorités à Chafouch. 42 milliards de dinars اللي عطيت les impôts. 42 milliards c'est un budget de يعني حتى واحد ما يدخل. قدمنا donc la loi de finances 2014. La loi de finances, ici, les concessionnaires, les constitutionnels, on appelle ça les œuvres constitutionnelles. شحال كان عندك اليد العاملة مباشرة؟ اليد العاملة شحال كان عندك من عام؟ كلش بالإطارات كان 1100 1150 بين des emplois directs ou indirects. direct et indirect. 560 اللي كانوا عندي بيرمانون عندي، وكانوا 600 اللي شغلوا اللي عندي 3 800 في الجزائر كانت عندي 500. Et la masse salariale ديالهم sur la force c'était 685 millions pour son قدمنا ذاك الحمد لله الواد فينا 2014 سي يفو علينا ماشي انا جايبين plus de 15 باش نخدم باسكو لا فونت دي فيكول سي ان ميتي، l'assemblage des véhicules c'est un métier. Il faut du temps comme نقرا les ingénieurs de la formation. Donc قدمنا الملف هذا درتو سي عندي مسيو سلامي جبنا حاضر هنايا في التيمون، قدمنا دون لو دوسيي d'investissement d'assemblage de véhicules قدمناه للمينيستير de l'Industrie. شمن سنة؟ Le 18 septembre 2016. 18 septembre 2016 اديت الدوسيي اون بيرسون مع مسيو سلامي جبتو حاضر هنا معايا، وصلت وديتو لنا السبب ديال السيد الرئيس مسيو تيران أمين. تيران أمين هو السبب ديالي والسبب هذاك ثلاثة لي كونسيسيونير في البلاد. الشيخ عبد الحميد نعم. شكون اللي استقبلك في وزارة الصحة في وزارة الصناعة؟ الأمين تيران؟ مسيو تيران أمين. دفتر الشرط لأن كاين براتيكمون دفترين الشغل، كاين دفتر قبل 2017 تاع 2016 اللي راهو بالمرسوم 2074، كاين دفتر الشروط الجديد. نتايا كي قدمت الطلب تحصلت على دفتر الشروط هو اللي خدموا بشوار؟ لا، الذي كان عندي كل لوا 2014 سيدي الرئيس لا تكتشف نقول لك
le concessionnaire ou l'importateur est tenu de se lancer dans les investissements directs, il y a des assemblages des véhicules, ou la production des véhicules. Il y a eu le choix dans les associés. On a décidé de faire de l'assemblage des véhicules. En toute sincérité, il faut qu'on ait. On a décidé de faire l'assemblage des véhicules. Donc, قدمنا الدوسير هذاك داخل الدوسير لا كومبوزيسيون دو دوسير واش فيه un contrat de partenariat avec Kia Motors Algérie signé le 31 août 2016. Les documents sont là, c'est dans la liste. Le 31, validité 3 ans, maintenu le 31 août 2019. Un autre contrat d'assistance technique signé le 31 août, maintenu le 31 août 2019. Une lettre des importations de l'Israël, dans le dossier de fond, un des juges de la procédure, une lettre qui est envoyée directement au Bouchouara, la recommandation parce qu'il a une expérience. C'est quelqu'un, ça fait 17 ans de c'est Bouchouara, donc c'est tout un dossier. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, on me voit écarter, c'est la redistribution des cartes. يعني جميع السنوات يعني في البلاد منك. واش كانت الرد تاعك سبب رفض نعم. يعني واش سبب الرفض تاع الملف تاعك؟ كيف السبب؟ واش سبوها؟ واش كان السبب؟ ما كانش سبب. شوف سيد الرئيس يا aucun logique. اسمعني برضه. يا aucun logique سيد الرئيس. درت 3 lettres. La première lettre درتها le 18 septembre 2016. La deuxième lettre درتها le 4 décembre 2016. La troisième lettre درتها le 26 décembre. Ça c'est M. Bouchouard. Ouais. زدت كتبت M. Seller le 17 avril 2017. قال بلي ها هو الدوسي بلوكي عند مسيو بوشوار بانترفونسيون ما واجبنيش. زدت جيت البريه بعثها لمسيو البدا ومون فرير ايمانياس. من سنه بعثها للبدا؟ ابريل ولا ماي بوندون لا بيريود دو روما. وخويا ايمانياس يعني استقبلهم قال لهم باللي الدوسي تاعك هي يفتحوا اما باش نشوف سنيه الى ادمنستراسيون لا سوسيتي كوفيس. زدت كتبت يا سيدي الرئيس، زدت كتبت مسيو جو سويس 4 و 5 3 عندي هنايا ني ريبونس وعندي هنايا وعطيتهم يسون دون دوسي دو فون ونيو دو جوج عطيتهم لك. زدت كتبت لمسيو يحيى خلاني مسيو هاشم ما كتبتش. عندي شي 4 سيد الرئيس كي سون فيرسي. اسمع لي ماشي واحد. كتبت ويحيى؟ ويحيى كتبت له عندي هنا رسالات عندي 4. واش كتبت له موضوع الرساله؟ كتبت له قلت له باللي عطيت له كاع لا جينيس دو لافار منين بديت ومنا كامل واش خدم واش مديت ليطا واش عاونوني منا كامل. اي بي دون لافيسيسمون سيد الرئيس كاع واش واسيت وكان كونكور دو ليطا اوكور كونكور دو ليطا والو. راني في السياج تاع كيا جو سوي لوكاتير. Mon centre de maintenance SCDL de 10 800 mètres est locataire. الرساله استاذ؟ نعم راهي هنا سيدي عندي دي كوبي جبت دي كوبي هذا كاع الدوسي تاعنا بسبب ديال سيدي الرئيس سي مسيو تيرا يعني بوشوار ما حشيش لافاس يعني ما انا كونت لي زاشيبو ما ديروش لي زاسوماج ما نعرفوش يا سيدي الرئيس ما نعرفوش. كيلكان كي فير 4 اكسبيريونس سيدي الرئيس dans l'automobile 180 هادو لي كونسيكونس سيدي الرئيس. Pas de réponse, pas d'audience. 1100 licenciements, c'est de raïs. Les permanents mondiaux, c'est de 1100. Non. سيد الرئيس اليوم راني فرحان أمام العدالة. يعني ما تمكنش اليوم من بعد 4 سنين وحنا كنقول الدولة
هذا كاع هذه غير الشركه ديال سيكون باسكو شركات كيا موتورز يسيرها خويا صغير. عندي je suis le doyen de l'automobile depuis 96 avec 7 marques. Et les marques à deux ont été choisies par les constructeurs sur des bases solides. Pas comme le choix qui a été fait dernièrement. Nous avons démarré avec la société Isuzu Turquie en 98 et nous avons distribué 10 000 bus. On a fait un petit peu le camion. La société Suzuki Japon avec Maruti 200 000 véhicules. Jet Ford. Alors Ford est un constructeur où il ne mêle pas la politique à l'économie. Et le choix, leader Ford en 2002, on était 9 candidats. Et sur 9 candidats, c'est Raïs, à la fin, prennent la Herzog, le groupe Cevital et le groupe HIB. Et il exigeait même à ce que, et je pense que ça a été un atout, que moi-même et mes 3 filles et ma femme, grâce à l'Algérie, nous avons fait des études supérieures. Mais même le directeur commercial, les amis, il faut qu'il ait un MBA, pas une licence, un MBA. Donc je crois, quand on a présenté le 2021, ils nous ont choisi, il fallait départager. بعد جات شركة دايو. On a بعنا 7000 véhicules. On a respecté tout ce qu'il faut. On est arrivé à le groupe avec qui il y a plus de 1700 personnes direct. 1700 personnes. 2014, j'ai signé avec une société japonaise qui s'appelle Isuzu Truck Japon. وعندهم la filiale تاعهم تاع Isuzu Bus la Turquie. عندهم 15% d'intérêt. Ils m'ont choisi parce que j'avais vendu 10 000 véhicules bus Isuzu. J'ai donné شركة une société mixte algéro-japonaise. 76% à Chaïbou ou Sharika Smeha, et c'est comme ça pour nous. Ou 34%. Pendant 3 ans, on a été bloqué. 2014. Et mes déboires avec Bouchouel ont démarré en 2014. Le 26 novembre 2014, c'était l'importation, parce que donc on n'a jamais eu de réponse. Éliminé.